नमस्कार प्रिय अभिभावक तथा छात्र छात्री मैंने आपण मानक ओएसई ओडिशा को स्वागत। पिले आज आम 5G नंबर 1 रु 7 पर्यंत आलोचना करवा। आलोचना करने पिले ये कहबी सब पिले चेष्टा कर बुझिक कसवा हस पिले देखा 1 नंबर रे कौन देछि। देख पिले 1 नंबर कही निम्नस्थ ट्रापिजम्र क्षेत्रफल निर्णय कर। आईरे पिले कही समांतर बाहुद्वयर दैर्घ्य यथाक्रमे 35 मीटर और 45 मीटर, उच्चता 18 मीटर। देख पिले एठारे एबीसीडी नामक एक ट्रापिजम रही जार समांतर बाहु एडी होउची पिले 35 मीटर एवं बीसी पिले होउची केते 45 मीटर और उच्चता एई जे पिले कही 18 मीटर। तेबे पिले यार क्षेत्रफल निर्णय कर। जेहेतु पिले एठारे समांतर बाहुद्वयर दैर्घ्य देइछि एवं उच्चता देइछि तेणु पिले क्षेत्रफल खूब सहजरे मिल जिवो। कारण ट्रापिजम्र क्षेत्रफल सूत्र पिले होउची 1/2 इंटू समांतर बाहुद्वयर समष्टि इंटू पिले उच्चतार दैर्घ्य। तेणु पिले समाधान लिखिले एबीसीडी ट्रापिजम्र एडी इज इक्वाल टू 35 मीटर, बीसी इज इक्वाल टू 45 मीटर, उच्चता एई इज इक्वाल टू 18 मीटर। क्षेत्रफल इज इक्वाल टू 1/2 इंटू समांतर बाहु एडी प्लस बीसी इंटू पिले उच्चता एई। तापर पिले समाधान दे 1/2 को 1/2 लिखा। एडी एवं बीसी एडी पिले कही 35, बीसी पिले कही 45 इंटू देकर ए मूल्य 18 पिले 18 ओह्लाई देले। तापर पिले समाधान दे 1/2 को 1/2 लिखा। 35 रे 45 पिले मिसिले हम 80 इंटू 18 को पिले 18। देख पिले ये 2 द्वारा जदि 18 काटिबा पिले हम 9 हम। 80 रे जदि 9 को पिले गुणिदेबा पिले केते हम 720। अतएव ये ट्रापिजम्र क्षेत्रफल होउची 720 वर्ग मीटर। नेक्स्ट पे देख 2i कही समांतर बाहु भिन्न अन्य बाहुद्वयर मध्यबिंदुर संयोजक रेखाखंडर दैर्घ्य 27 मीटर एवं समांतर बाहुद्वय मध्य व्यवधान 16 मीटर। अर्थात पिले एबीसीडी यदि एक समांतर क्षेत्र हुए तेबे पिले समांतर बाहु भिन्न अन्य बाहुद्वय अर्थात एडी बीसी समांतर बाहु हेले एबी एवं डीसी असमांतर बाहुद्वयर मध्यबिंदु जो करथुवा रेखाखंड एक्स वाई दैर्घ्य 27 मीटर एवं समांतर बाहुद्वय मध्य व्यवधान अर्थात एडी एवं बीसी मध्य व्यवधान पिले आमको केते कहिछि 16 मीटर हेले यार क्षेत्रफल केते। पिले बहुत सहज। जदि पिले आमको असमांतर बाहुद्वयर मध्यबिंदु को जो करथुवा रेखाखंडर दैर्घ्य एवं सेमानक मध्य व्यवधान अर्थात उच्चता दत्त थाए ते पिले क्षेत्रफल कौन हेबो यही मध्यबिंदु जो रेखाखंड गुणन पिले उच्चता बा व्यवधान। तेणु पिले समाधान लिखिले एबीसीडी ट्रापिजम्र एक्स वाई इज इक्वाल टू 27 मीटर, उच्चता एई इज इक्वाल टू पिले 16 मीटर। तेरे क्षेत्रफल पिले कौन हेबो मध्यबिंदु जो रेखाखंड एक्स वाई इंटू उच्चता पिले होची कौन एई। तेणु 27 इंटू पिले होची 16 जे पिले गुणले केते हेबो 432 वर्ग मीटर। अतएव ये ट्रापिजम्र क्षेत्रफल पिले केते 432 वर्ग मीटर। देख पिले थर्ड रे कही समांतर बाहुद्वयर दैर्घ्यर जोगफल 75 सेमी और ट्रापिजम्र उच्चता 24 सेमी। अर्थात पिले एबीसीडी एक ट्रापिजम हेले समांतर बाहु एडी एवं बीसी समष्टि पिले होची 75 सेमी, उच्चता पिले एई होची केते 24 सेमी हेले ट्रापिजम्र क्षेत्रफल केते। पिले जानछंती जदि समांतर बाहुद्वयर दैर्घ्यर समष्टि किंबा सेमानकर दैर्घ्य दत्त थाए एवं उच्चता थाए तेबे क्षेत्रफल पिले कोन हबो 1/2 इंटू समांतर बाहुद्वयर समष्टि इंटू पिले कोन उच्चता। जेहेतु पिले सब दत्त अछि तेणु क्षेत्रफल मिल जिवो। तेणु पिले समाधान लिखिले एबीसीडी ट्रापिजम्र एडी प्लस बीसी पिले होची 75 सेमी, उच्चता एई इज इक्वाल टू 24 सेमी, क्षेत्रफल इज इक्वाल टू 1/2 एडी प्लस बीसी इंटू उच्चता एई इज इक्वाल टू 1/2 पिले 1/2 एडी प्लस बीसी समष्टि आमको कही 75। तेणु 75 उच्चता एई पिले होची केते 24 सेमी। देख पिले 2 द्वारा 24 काटिले पिले हम 12। तेज जदि पिले 75 रे 12 को गुणिदेबा तेज गुणफल पिले केते हम 900।
ଅତଏବ ଟ୍ରାପିଜିୟମର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 900 ବର୍ଗ ସେମି। ଦେଖ ପିଲେ 2 ନମ୍ବରରେ କହିଛି ଗୋଟିଏ ଟ୍ରାପିଜିୟମର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 150 ବର୍ଗମିଟର ଏବଂ ଉଚ୍ଚତା 5 ମିଟର। ଏହାର ସମାନ୍ତର ବାହୁଦ୍ୱୟର ଦୈର୍ଘ୍ୟର ଅନ୍ତର 6 ମିଟର ହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମାନ୍ତର ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ଦେଖ ପିଲେ ABCD ନାମକ ଏକ ଟ୍ରାପିଜିୟମ ରହିଛି ଯାହାର AD ବାହୁ ସହିତ BC ବାହୁ ସମାନ୍ତର ଏବଂ ସେ ପିଲା କହିଛି ଏ ଟ୍ରାପିଜିୟମର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପିଲେ କେତେ 150 ବର୍ଗ ମିଟର ଏବଂ ଉଚ୍ଚତା ଏଇର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 5 ମିଟର। ତାପରେ କହିଛି ଏହାର ସମାନ୍ତର ବାହୁଦ୍ୱୟର ଦୈର୍ଘ୍ୟର ଅନ୍ତର 6 ମିଟର। ତା ମାନେ ପିଲେ ଯଦି AD ଯଦି x ପିଲେ ହୁଏ ତାହେଲେ BC ପିଲେ କେତେ ହେବ x ପ୍ଲସ୍ 6 ହେଲେ ପିଲେ ଏହି ବାହୁ AD ଏବଂ BCର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ପିଲେ ଯଦି ଆମକୁ xର ମୂଲ୍ୟ ମିଳିଯିବ ତେବେ ପିଲେ ବାହୁ AD ଏବଂ BCର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପିଲେ ମିଳିଯିବ। ତାହେଲେ ପିଲେ xର ମୂଲ୍ୟ କିପରି ପାଇବା? ଯେହେତୁ ପିଲା ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଟ୍ରାପିଜିୟମର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସୂତ୍ର ହେଉଛି 1/2 ଇଣ୍ଟୁ ସମାନ୍ତର ବାହୁ AD ପ୍ଲସ୍ BC ଇଣ୍ଟୁ ପିଲେ ଉଚ୍ଚତା A। ତେଣୁ ପିଲା ଆମେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସୂତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରି ପ୍ରଶ୍ନାନୁସାର ବାଟ ଦେଇ ସମାଧାନ କରିଦେଲେ ଆମକୁ xର ମୂଲ୍ୟ ମିଳିଯିବ ଏବଂ xର ମୂଲ୍ୟ ମିଳିଗଲେ ଆମକୁ ବାହୁ AD ଏବଂ BCର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପିଲେ ମିଳିଯିବ। ଆଉ ଆସ ପିଲେ ଦେଖିବା କିପରି ସମାଧାନ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖ ପିଲେ ସମାଧାନ ଲେଖିଲେ ABCD ଟ୍ରାପିଜିୟମର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହେଉଛି 150 ବର୍ଗମିଟର ଯାହାକି ପିଲା ଆମକୁ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଏଠି ଦେଇଛି। ତାପରେ ଉଚ୍ଚତା ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 5 ମିଟର ତାହା ମଧ୍ୟ ପିଲେ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଦେଇଦେଇଛି। ତାପରେ ପିଲେ ଲେଖିଲେ ମନେକର ଗୋଟିଏ ସମାନ୍ତର ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ AD ପିଲେ ହେଉଛି x ମିଟର ତେବେ ପିଲେ ଅନ୍ୟ ସମାନ୍ତର ବାହୁ BC ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ପିଲେ କ'ଣ ହେବ x ପ୍ଲସ୍ 6 ମିଟର। ତାପରେ ପିଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁସାର ଦେଇ ଲେଖିଲେ 1/2 AD ପ୍ଲସ୍ BC ଇଣ୍ଟୁ ଉଚ୍ଚତା A ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଟ୍ରାପିଜିୟମର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ। ତାପରେ ପିଲେ ଇମ୍ପ୍ଲାଏ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦେଇ 1/2 କୁ 1/2 ଲେଖିଲେ। ADର ମୂଲ୍ୟ ପିଲେ ଆମେ ଧରିଥିଲେ ଏଠି x ତେଣୁ x BCର ମୂଲ୍ୟ ପିଲେ ପାଇଛନ୍ତି x ପ୍ଲସ୍ 6 ଇଣ୍ଟୁ ଉଚ୍ଚତା A ପିଲେ ହେଉଛି 5 ବୋଲି ଲେଖିଦେଲେ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଟ୍ରାପିଜିୟମର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପିଲେ କେତେ 150 ବର୍ଗ ମିଟର। ତାପରେ ପିଲେ ଇମ୍ପ୍ଲାଏ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦେଇକରି 1/2 କୁ 1/2 x ପ୍ଲସ୍ x ଯେ ପିଲେ ହେଉଛି 2x ପ୍ଲସ୍ 6 କୁ ପିଲେ ଆମେ 6 ଓହ୍ଲାଇ ଦେଲେ ଇଣ୍ଟୁ 5 କୁ ପିଲେ 5 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 150। ତାପରେ ପିଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଯେହେତୁ x ମୂଲ୍ୟ ଦରକାର ତେଣୁ ପିଲେ ଲେଖିଲେ 2x ପ୍ଲସ୍ 6 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଯେହେତୁ ପିଲେ ଏଠି 5 ଗୁଣା ହେଇଛି ତେଣୁ ଏପଟରେ ପିଲେ ଆସିଲେ ହରା ହେବ ଏବଂ 2 ଯେହେତୁ ପିଲେ ଏଠି ହରା ହେଇଛି ତେଣୁ ଏପଟରେ ପିଲେ ଆସିଲେ କ'ଣ ହେବ ଗୁଣା ଯିବ। ତେଣୁ ଲେଖିଲେ 150 ଇଣ୍ଟୁ 2 ହୋଲ୍ ଡିଭାଇଡ୍ ବାଇ 5। ଦେଖ ପିଲେ ଏଠାରେ 5 ଦ୍ୱାରା 150 କଟୁଛି କଟିଲେ ପିଲେ କେତେ ହେବ 30 ହେବ। ତେଣୁ ପିଲେ ଏଇ 30 ସହିତ 2 ପିଲେ ଗୁଣି ଦେଲେ କେତେ ହେବ 60 ହେବ। ତେଣୁ ଲେଖିଲେ 2x ପ୍ଲସ୍ 6 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 60। ପିଲେ 60ରୁ ଯଦି ଆମେ 6କୁ ବିୟୋଗ କରିବା ତେବେ ପିଲେ ହେବ 54। ଯେହେତୁ ପିଲେ ଆମର x ମୂଲ୍ୟ ଦରକାର ତେଣୁ ଲେଖିଲେ ଇମ୍ପ୍ଲାଏ ଦ୍ୟାଟ୍ x ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 54 ବାଇ ପିଲେ 2 ଦ୍ୱାରା ପିଲେ 54 କଟିଯିବ କଟିଲେ ପିଲେ କେତେ ହେବ 27 ଅର୍ଥାତ୍ ପିଲେ ଆମକୁ xର ମୂଲ୍ୟ 27 ବୋଲି ମିଳିଗଲା। ଅତଏବ ବାହୁ AD ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ x ବୋଲି ଧରିଥିଲେ ତେଣୁ କେତେ ପିଲେ ହେଲା 27 ମିଟର ଏବଂ BC ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଧରିଥିଲେ ପିଲେ ଏଠି x ପ୍ଲସ୍ 6 ତେଣୁ x ହେଉଛି 27 ପ୍ଲସ୍ 6 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ପିଲେ କେତେ 33 ମିଟର। ଅତଏବ AD ପିଲେ ହେଉଛି 27 ଏବଂ BC ପିଲେ ହେଉଛି କେତେ 33 ମିଟର। ନେକ୍ସଟ ପିଲେ ଦେଖ 3 ନମ୍ବରରେ କହିଛି ଗୋଟିଏ ଟ୍ରାପିଜିୟମର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 3840 ବର୍ଗମିଟର ଏହାର ଉଚ୍ଚତା ହେଉଛି ପିଲେ 48 ମିଟର। ଏହାର ସମାନ୍ତର ବାହୁ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ୟ ବାହୁଦ୍ୱୟର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ଯୋଗ କରୁଥିବା ରେଖାଖଣ୍ଡର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ? ଦେଖ ପିଲେ ABCD ନାମକ ଏକ ଟ୍ରାପିଜିୟମ ରହିଛି ଯାହାର ପିଲେ ଉଚ୍ଚତା ହେଉଛି ପିଲେ 48 ମିଟର। ତାପରେ ପିଲେ ସମାନ୍ତର ବାହୁ AD ଏବଂ BCକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ AB ଏବଂ DCର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ x ଏବଂ yକୁ ଯୋଗ କଲେ ଯେଉଁ ରେଖାଖଣ୍ଡ ମିଳିବ ତାହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ କହିଅଛି। ପିଲେ ଆମେ ଜାଣୁ ଅସମାନ୍ତର ବାହୁଦ୍ୱୟର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁକୁ ଯୋଗ କରୁଥିବା ରେଖାଖଣ୍ଡ ଏବଂ ଉଚ୍ଚତା ଦତ୍ତ ଥାଏ ତେବେ ପିଲେ ଟ୍ରାପିଜିୟମର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସହିତ ପିଲେ କ'ଣ ହେବ ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ଯୋଗ କରୁଥିବା ରେଖାଖଣ୍ଡର ଦୈର୍ଘ୍ୟ xy ଇଣ୍ଟୁ ପିଲେ କ'ଣ ହେବ ଉଚ୍ଚତା AE। ଯେହେତୁ ପିଲେ ଏଠାରେ ଆମକୁ ଟ୍ରାପିଜିୟମର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଦତ୍ତ ଅଛି ଏବଂ ଏହାର ଉଚ୍ଚତା ଏଇ ପିଲେ ଜଣା ଅଛି ତେଣୁ ପିଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଏହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳରେ ଆମେ
ଏହି ଉଚ୍ଚତା ଏ କୁ ହରିଦେଲେ ଏହାର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ଯୋଗ କରୁଥିବା ରେଖାଖଣ୍ଡ ଏକ୍ସ ୱାଇର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମିଳିଯିବ। ତେଣୁ ପିଲେ ସମାଧାନ ଲେଖିଲେ ABCD ଟ୍ରାପିଜିୟମର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 3840 ବର୍ଗମିଟର, ଉଚ୍ଚତା ଏ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 48 ମିଟର। ତେବେ ଅସମାନ୍ତର ବାହୁଦ୍ୱୟର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ଯୋଗ କରୁଥିବା ରେଖାଖଣ୍ଡର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଏକ୍ସ ୱାଇ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଟ୍ରାପିଜିୟମର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବିଭକ୍ତ ଉଚ୍ଚତା ଏ। ଦେଖ ପିଲେ ଟ୍ରାପିଜିୟମର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଆମକୁ ଦେଇଛି 3840, ତେଣୁ 3840 ବିଭକ୍ତ ଏଇ ପିଲେ ଦେଇଛି 48, ତେଣୁ 48। ତାପରେ ପିଲେ 48 ଦ୍ୱାରା 3840 ଯଦି କାଟିବା ପିଲେ କେତେ ହେବ 80। ଅତଏବ ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ଯୋଗ କରୁଥିବା ରେଖାଖଣ୍ଡ XYର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 80 ମିଟର। ଦେଖ ପିଲେ 4 ନମ୍ବରରେ କହିଛି ଗୋଟିଏ ଟ୍ରାପିଜିୟମର ସମାନ୍ତର ବାହୁଦ୍ୱୟର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଯଥାକ୍ରମେ 41 ସେମି ଏବଂ 57 ସେମି। ଦେଖ ପିଲେ ABCD ଏକ ଟ୍ରାପିଜିୟମ ଯାହାର ପିଲେ ଏଡ୍ର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 41 ସେମି ଏବଂ BCର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପିଲେ ହେଉଛି 57 ସେମି। ଏହାର ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଅସମାନ୍ତର ବାହୁଦ୍ୱୟର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ସମାନ୍ତର ବାହୁ ପ୍ରତି ଲମ୍ବ। ଦେଖ ପିଲେ ଏଠାରେ AB BC ବାହୁ ପ୍ରତି ଲମ୍ବ ଅଟେ ଓ ଅନ୍ୟଟିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 20 ସେମି। ଅନ୍ୟ ପିଲେ କ'ଣ ହେଲା ନା ହେଉଛି CD, ଏହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପିଲେ ହେଉଛି କେତେ 20 ସେମି। ହେଲେ ଏହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ତେବେ ପିଲେ ଏ ଟ୍ରାପିଜିୟମର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ? ପିଲେ ତେବେ ଏ ଟ୍ରାପିଜିୟମର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କିପରି କରିବା? ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଟ୍ରାପିଜିୟମର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସୂତ୍ର ହେଉଛି 1/2 ଇଣ୍ଟୁ ସମାନ୍ତର ବାହୁଦ୍ୱୟ AD ପ୍ଲସ୍ ପିଲେ କ'ଣ ହେବ BC ଇଣ୍ଟୁ ଉଚ୍ଚତା ପିଲେ କ'ଣ ହେବ AB। କିନ୍ତୁ ପିଲେ ଏଠାରେ ଆମକୁ ABର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦେଇ ନାହିଁ। ଯଦି ପିଲା ଆମେ ABର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପାଇଯିବା ତେବେ ଆମକୁ ଟ୍ରାପିଜିୟମର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ମିଳିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ପିଲା ଆମେ କ'ଣ କରିବା D ବିନ୍ଦୁରୁ BC ପ୍ରତି ଏକ ଲମ୍ବ ଅଙ୍କନ କରିବା। ଫଳରେ ABED ଏକ ଆୟତକ୍ଷେତ୍ର ହୋଇଯିବ। ଫଳରେ ପିଲେ କ'ଣ ହେବ AD ଯଦି 41 ହୁଏ BE 41 ହେବ ଏବଂ AB ଯେତିକି ହେବ DE ମଧ୍ୟ ପିଲେ କ'ଣ ହେବ ସେତିକି ହେବ। କିନ୍ତୁ ପିଲେ DEର ମୂଲ୍ୟ ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ତେଣୁ ପିଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା DECକୁ ଏକ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ନେବା। ଫଳରେ ପିଲେ ଏଇଟା ହେବ କର୍ଣ୍ଣ, ଏଇଟା ପିଲେ ହେବ ଭୂମି, ଏଇଟା ହେବ ପିଲେ ଲମ୍ବ। এই ଲମ୍ବର ସୂତ୍ରକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ P ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ Hର ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ B ସ୍କୋୟାରର ରୁଟ୍ ଓଭର। ପିଲେ H ହେଉଛି 20 ଆମକୁ ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ପିଲେ B ଭୂମି ECର ମୂଲ୍ୟ ଆମକୁ ଦେଇ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପିଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଯେହେତୁ ପିଲେ AD ସହିତ BE ସମାନ, ତେଣୁ ଇଏ ଯଦି 41 ହୁଏ ଏଠି ମଧ୍ୟ 41 ହେବ। ଫଳରେ ଆମେ କରିବା ଏଇ BCରୁ ଏଇ BEକୁ ଫେଡ଼ିଦେଲେ ପିଲେ କେତେ ହେବ 16 ହେବ। ଫଳରେ ପିଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା এই 20ର ସ୍କୋୟାରରୁ 16ର ସ୍କୋୟାରକୁ ବିୟୋଗ କରିଦେଲେ ଆମକୁ DE ଅର୍ଥାତ୍ ତାର ରୁଟ୍ ଓଭର ବାହାର କରିଦେଲେ ଆମକୁ Dର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମିଳିଯିବ। এই DEର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଯେତିକି ହେବ ABର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସେତିକି ହେବ। ଫଳରେ ଆମକୁ ଟ୍ରାପିଜିୟମର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ମିଳିଯିବ। ଆଉ ତ ପିଲା ଆସ ଦେଖିବା କିପରି ସମାଧାନ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖ ପିଲେ ସମାଧାନ ଲେଖିଲେ ABCD ଟ୍ରାପିଜିୟମର ସମାନ୍ତର ବାହୁ AD ହେଉଛି ପିଲେ 41, BC ପିଲେ ହେଉଛି 57, AB ଲମ୍ବ ପିଲେ ହେଉଛି BC, DC ପିଲେ ହେଉଛି 20 ସେମି। ତାପରେ ପିଲା କ'ଣ କରିବା AB ସହିତ DEକୁ ସମାନ୍ତର କରି ଅଙ୍କନ କରିବା। ଯାହାଫଳରେ ପିଲେ କ'ଣ ହେବ AB ଯେହେତୁ BC ପ୍ରତି ଲମ୍ବ, ତେଣୁ DE ମଧ୍ୟ ପିଲେ କ'ଣ ହେବ BC ପ୍ରତି ଲମ୍ବ ହେବ। ଫଳରେ ABED ଏକ ପିଲେ କ'ଣ ହେବ ଆୟତ ଚିତ୍ର। ତେଣୁ ପିଲେ AD ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ BE ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 41 ସେମି। ଫଳରେ EC ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ପିଲେ କ'ଣ ହେବ BC ମାଇନସ୍ BE। BCର ମୂଲ୍ୟ ପିଲେ ହେଉଛି 57, BEର ମୂଲ୍ୟ ପିଲେ ହେଉଛି 41, ବିୟୋଗ କଲେ ପିଲେ କେତେ ହେବ 16 ସେମି। ଅତଏବ EC ହେଉଛି ପିଲେ କେତେ 16 ସେମି। ଯେହେତୁ ପିଲେ DEC ଏକ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ହେବ, ତେଣୁ ଲେଖିଲେ ତ୍ରିଭୁଜ DECରେ ଉଚ୍ଚତା DE ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ DCର ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ପିଲେ ECର ସ୍କୋୟାରର ପିଲେ ରୁଟ୍ ଓଭର। DC ପିଲା ଆମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଥିଲା ଯେ ହେଉଛି 20 ସେମି, ତେଣୁ 20ର ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ EC ପିଲେ ହେଉଛି 16, ତେଣୁ 16 ସ୍କୋୟାରର ରୁଟ୍ ଓଭର। ତାପରେ ପିଲେ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଛନ୍ତି 20ର ସ୍କୋୟାର ଯେ ପିଲେ ହେଉଛି 20 ଇଣ୍ଟୁ 20 ଯେ ପିଲେ 400 ମାଇନସ୍ 16ର ସ୍କୋୟାର ଯେ ପିଲେ ହେଉଛି 16 ଇଣ୍ଟୁ 16 ଯେ 256, 256ର ରୁଟ୍ ଓଭର। 400ରୁ ପିଲେ 256 ଗଲେ କେତେ ହେବ 144 ରୁଟ୍ ଓଭର। ତେଣୁ 144 ରୁଟ୍ ଓଭର ପିଲେ ହେଉଛି କେତେ 12 ସେମି। ଯେହେତୁ ପିଲେ 12 ସହିତ ଗୁଣିଲେ 144 ହେଉଛି, ତେଣୁ 144 ରୁଟ୍ ଓଭର ପିଲେ କେତେ 12 ସେମି। ଯେହେତୁ ପିଲେ ଉଚ୍ଚତା DE ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 12 ସେମି ବୋଲି ମିଳିଗଲା, ତେଣୁ AB ମଧ୍ୟ ପିଲେ କ'ଣ ହେବ 12।
तेणु लिखिले त्रिभुज DEC रो उच्चता DE इज इक्वाल टू ट्रापेजियम उच्चता इज इक्वाल टू 12 मीटर। अतएव ट्रापेजियम क्षेत्रफल जेहेतु पिला ट्रापेजियम क्षेत्रफल जाता तेणु लिखिले ट्रापेजियम क्षेत्रफल इज इक्वाल टू 1/2 इंटू समांतर बाहु AD प्लस BC रो समष्टि इंटू AE इज इक्वाल टू 1/2 को पिले 1/2 AD पिले होची 41 प्लस BC पिले होची 57 इंटू पिले AE होची पिले केते 12 तापर पिले 1/2 को 1/2 लिखिले तापर पिले 41 जदि 57 मिसे दबा हेबो 98 इंटू 12 को पिले 12 भली लिखिदेले। देख पिले 2 द्वारा 12 काटिले पिले केते हेबो 6 तापर पिले 98 रे 6 जदि पिले गुण दबा हेबो 588। अतएव ट्रापेजियम क्षेत्रफल पिले होची 588 वर्ग सेमी। देख पिले 5 नंबर रे कहिची गोटे ट्रापेजियम समांतर बाहुद्वयर दैर्घ्य 24 मीटर और 80 मीटर। देख पिले ABCD एक ट्रापेजियम रही जार बाहु AD सहित BC समांतर एवं AD 24 मीटर होता बेले BC पिले कही 80 मीटर। यार अन्य बाहुद्वय मध्यरु प्रत्येकर दैर्घ्य 36। देख पिले अन्य बाहु AB एवं DC से प्रत्येक पिले केते हेबे 36 मीटर हेबे। हेले यार क्षेत्रफल निर्णय कर। पिले ट्रापेजियम क्षेत्रफल होची कोन 1/2 इंटू समांतर बाहुद्वयर समष्टि इंटू पिले होची कोन उच्चता। पिले एठारे आमको ट्रापेजियम उच्चता दे नाही किंतु पिले समांतर बाहुद्वयर दैर्घ्य दे अछि। तेणु पिले आमे कोन करिया प्रथमे एही ट्रापेजियम उच्चता निर्णय करिबा तापर क्षेत्रफल बसाई समाधान कले आमको क्षेत्रफल मिल जिवो। सेति पई पिले आमे AB सहित DE समांतर करी अंकन करिबा ता सहित DF लंब BC मध्य अंकन करिबा जहा फल रे AD जदि 24 मीटर हुए ते पिले BE मध्य केते हेबो 24 मीटर एवं E रु C पिले कोन हबो BC रु B को वियोग कर देले हमकु इस्र दैर्घ्य मिल जिवो। पिले एठारे AB सहित DE समान हेबो फल पिले ए DEC एक समद्विबाहु त्रिभुज हेबो एवं DF लंब ए भूमि EC को समद्विखंड करिवो। फल पिले आमे ए DEC त्रिभुज पई DF दैर्घ्य पई आमे लिख देबा P इज इक्वल टू H रो स्क्वायर माइनस B स्क्वायर रूट ओवर ए सूत्र प्रयोग कले पिले हमको ए उच्चता DF मिल जिवो जहा फल रे ट्रापेजियम उच्चता मध्य मिल जिवो एवं याकु नै ट्रापेजियम क्षेत्रफल सूत्र प्रयोग कर देले हमको ट्रापेजियम क्षेत्रफल मिल जिवो। आस पिले देखिबा किपर समाधान करूछंती। देख पिले समाधान लिखिले ABCD ट्रापेजियम बाहु AD 24 मीटर BC 80 मीटर एवं AB इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू पिले होची 36। तापर पिले AB समांतर DE एवं DF लंब BC पिला में अंकन कले फल पिले कौन हम ABED एक सामांतरिक क्षेत्र हेबो। तेणु पिले AD इज इक्वल टू BE इज इक्वल टू 24 मीटर एवं AB इज इक्वल टू DE इज इक्वल टू पिले केते हबो 36 मीटर। फल पिले EC इज इक्वल टू पिले कौन हम BC माइनस BE एणु पिले 80 रु 24 को वियोग कर देले पिले केते हबो 56 मीटर। अर्थात पिले हमको EC दैर्घ्य मिल गला। तापर पिले इम्प्लाई दैट त्रिभुज DEC एक समद्विबाहु त्रिभुज हेबो जेहेतु DE 36 एवं DC 36। तापर पिले एही लंब DF भूमि कौन करे पिले समद्विखंड करिवो। तेणु पिले आमे लिखिले EF इज इक्वल टू FC इज इक्वल टू पिले EC/2 EC पिले 56 तेन 56/2 एक पिले काटि देले केते हबो 28 मीटर। फल पिले हमकु त्रिभुज ए DFC रे FC रो दैर्घ्य हमकु मिली गला। तापर पिले हम लिखिबा त्रिभुज DFC रे DF लंब बा उच्चता इज इक्वल टू कर्ण DC रो स्क्वायर माइनस भूमि FC रो स्क्वायर रो रूट ओवर पिले DC जे होची 36 तेन 36 रो स्क्वायर माइनस FC जे पिले होची 28 रो स्क्वायर रूट ओवर देले इज इक्वल टू पिले 36 रो स्क्वायर जे होची 1296 माइनस 28 रो स्क्वायर जे पिले होची 784 रूट ओवर दे देबा
1296 784 को वियोग कले पिले केते हबो 512 एवं ए 512 रोटवर्ज पिला होचे केते 16√2 मीटर। बर्तमान पिला हमकु ट्रापिजियम उच्चता मिल गला। तेणु पिला हम लिखिबा ट्रापिजियम क्षेत्रफल इज इक्वल टू 1/2 इंटू समांतर बाहु एडी प्लस बीसी समष्टि इंटू उच्चता पिले डीएफ। तापर समाचन दे 1/2 को 1/2 लिखिले एडी पिले हूँ 24 तेणु 24 प्लस बीसी पिले हूँ 80 प्लस 80 इंटू डीएफ पिले ऊपर पाई 16√2 इंटू 16√2 बोली लिखिदेले। तापर पिले समाचन दे 1/2 को 1/2 लिखिले 24 रे पिले 80 मिसले केते हबो 104 इंटू 16√2। देख पिले एठारे 2 द्वारा 104 कटिबो कटले पिले हबो 52 ए 52 रे 16√2 गुण देले पिले केते हबो 832√2। अतएव ट्रापिजियम क्षेत्रफल पिले होची केते 832√2 वर्ग मीटर। देख पिले 6 नंबर कहिची पार्श्वस्थ चित्र रे एबीसीडी एक आयत चित्र ईएफ समांतर पिले होची बीसी ई के लंब पिले बीसी एडी पिले होची 15 मीटर इके पिले होची हमको कहिची 7 मीटर ईएफ पिले हमको केते कहिची 11 मीटर ओ छायांकित अंशर क्षेत्रफल अर्थात ये जो छायांकित अंश अच्छी तार क्षेत्रफल पिले केते कहिची 89 वर्ग मीटर हेले एबी रो दैर्घ्य केते ये जो आयत क्षेत्र बाहु एबी अच्छी तार दैर्घ्य पिले केते पिले जदि आमे आयत क्षेत्र क्षेत्रफल मिल जिवो ते पिले क्षेत्रफल रे आमे कोन करिबा यार दैर्घ्य एडी को जदि हरि देबा ते पिले हमकु यार प्रस्थ एबी रो दैर्घ्य मिली जिवो किंतु पिले एठारे हमकु आयत क्षेत्र क्षेत्रफल देई नाही तेनु पिले प्रथमे आमे कोन करिबा ट्रापिजियम बीसीएफई रो क्षेत्रफल करिबा एवं ए छायांकित क्षेत्र क्षेत्रफल सहित मिसाई देले ए एबीसीडी आयत क्षेत्र क्षेत्रफल मिल जिवो किंतु पिले हमकु ए ट्रापिजियम क्षेत्रफल देई नाही सेति पय पिले कोन करिबा ट्रापिजियम क्षेत्रफल सूत्र 1/2 इंटू समांतर बाहु ईएफ एवं बीसी रो समष्टि सहित पिले कोन करिबा उच्चता ई के को गुणी देले हमकु पिले ट्रापिजियम क्षेत्रफल मिल जिवो सेति पय पिले हमकु समांतर बाहु ईएफ एवं बीसी रो दैर्घ्य आवश्यक ईएफ पिले कहि दैछि 11 बीसी रो दैर्घ्य हमकु देई नाही किंतु पिले हमकु कहिछि एबीसीडी एक आयत क्षेत्र तेणु पिले एडी जदि 15 मीटर हुए पिले बीसी विपरीत बाहु पिले केते 15 मीटर फल ट्रापिजियम रो समांतर बाहु द्वयर दैर्घ्य मिली गला तेणु पिले सूत्र रे बसाई समाधान कर देले ट्रापिजियम क्षेत्रफल मिल जिवो एवं ए ट्रापिजियम क्षेत्रफल सहित छायांकित अंशर क्षेत्रफल को मिसाई देले आयत क्षेत्रफल मिल जिवो एवं ए आयत क्षेत्रफल रे जदि आमे बाहु एडी को हरि देबा तेबे पिले प्रस्थ एबी मिल जिवो। आशा पर देखिबा किपर समाधान करूछंती। देख पिले समाधान लिखिले एबीसीडी एक आयतचित्र ईएफ समांतर बीसी इके लंब बीसी एडी इज इक्वल टू 15 मीटर इके इज इक्वल टू 7 मीटर ईएफ इज इक्वल टू 11 मीटर एवं छायांकित अंशर क्षेत्रफल 89 वर्ग मीटर जहाँकि पिले प्रश्न रे देई अछि। जेहेतु पिले प्रश्न कहिछि ईएफ सहित बीसी समांतर तेणु पिले ईबीसीएफ एक ट्रापिजियम हेबो जହାର ईएफ बाहु 11 मीटर एवं बीसी इज इक्वल टू एडी इज इक्वल टू केते पिले हेबो 15 मीटर एवं इके उच्चता पिले केते हेबो 7 मीटर तेणु पिले लिखिले ईबीसीएफ ट्रापिजियम रो क्षेत्रफल इज इक्वल टू 1/2 इंटू समांतर बाहु ईएफ प्लस समांतर बाहु बीसी इंटू उच्चता इके इज इक्वल टू 1/2 को पिले 1/2 लिखिले ईएफ पिले होची 11 तेणु 11 प्लस बीसी पिले होची 15 प्लस 15 इंटू इके उच्चता पिले होची 7 सेमी तेणु 7 सेमी बोली पिले में लिखिदेले तापर पिले 1/2 को 1/2 लिखिले 11 पिले 15 मिसले होची 26 इंटू 7 को पिले 7 उल्हाई देले यदि पिले 2 द्वारा 26 काटिबा पिले हबो 13 एवं ए 13 रे 7 को पिले गुणी देले केते हबो 91 अतएव ए ट्रापिजियम क्षेत्रफल पिले केते 91 वर्ग मीटर। तापर पिले लिखिले एबीसीडी आयतचित्र क्षेत्रफल इज इक्वल टू छायांकित अंशर क्षेत्रफल मिश्रण ट्रापिजियम क्षेत्रफल छायांकित पिला में ऊपर पाई 89 तो लिखिले 89 प्लस ईबीसीएफ क्षेत्रफल पाई 91 प्लस 91 मिसाई देले पिले केते हबो 182
वर्गमीटर। जेहेतु पिले प्रस्थ एबीर दैर्घ्य दरकार तेणु लिखिले एबी इज इक्वाल टू आयतक्षेत्र क्षेत्रफल विभक्त दैर्घ्य एडी इज इक्वाल टू क्षेत्रफल पिले पाइछन्ते 180 तेणु 180 विभक्त दैर्घ्य पिले होची 15 तेणु लिखिले 15 द्वारा पिले 180 काटिदेले पिले केते हबो 12। अतएव ये आयतक्षेत्र प्रस्थ एबी इज इक्वाल टू केते 12 मीटर। देख पिले लास्ट 7 नंबर कही गोटे ट्रापिजियमर परिसीमा 82 मीटर। यार समांतर बाहु भिन्न अन्य बाहुद्वय मध्यरु प्रत्येक दैर्घ्य 20 मीटर। ट्रापिजियमर उच्चता 7 मीटर हेले ट्रापिजियमर क्षेत्रफल निर्णय कर। देख पिले एबीसीडी एक ट्रापिजियम जार परिसीमा पिले होची केते 82 मीटर। तापर पिले कही यार समांतर बाहु भिन्न अर्थात समांतर बाहु एडी एवं बीसी को छाड़ी देले अन्य जो दुई बाहु रहिला एबी एवं डीसी सान प्रत्येक पिले कही 20 मीटर एवं ट्रापिजियम उच्चता यही पिले केते कही 7 मीटर हेले ट्रापिजियमर क्षेत्रफल निर्णय कर। पिले आम जानते ट्रापिजियमर क्षेत्रफल सूत्र होची पिले कौन ना 1/2 इंटू समांतर बाहुद्वयर समष्टि इंटू पिले उच्चता ए ई। पिले एटा हम उच्चता तो अच्छी किंतु समांतर बाहु एडी एवं बीसी समष्टि आमको देई नाही किंतु पिले आमको एठी परिसीमा देई देइछि। तेणु पिले हम करबा ए बाहु एबी एवं डीसी को मिसाई समुदाय परिसीमा रु वियोग करदेले आमको एडी एवं बीसी समष्टि मिल जिवो एवं ए समष्टि को ए सूत्र रे बसाइले आमे ट्रापिजियमर क्षेत्रफल पाइबा। तेणु पिले समाधान लिखिले ट्रापिजियमर परिसीमा होची 82 मीटर। एबी इज इक्वाल टू सीडी इज इक्वाल टू 20 मीटर। उच्चता एई होची पिले 7 मीटर। तापर लिखिले प्रश्नानुसार एबी प्लस बीसी प्लस सीडी प्लस एडी इज इक्वाल टू ट्रापिजियमर परिसीमा। एबी रो मूल्य पिले हमको कहिची 20 बीसी को पिले बीसी लिखिले सीडी पिले हमको कहिची 20 तेणु लिखिले 20 प्लस एडी को पिले एडी ओल्हाई देले इज इक्वाल टू ट्रापिजियम परिसीमा होइतला 82 बोली लिखिदेले। तापर पिले 20 रे जदि 20 मिसिबा होची 40 तेणु इम्प्लाई दैट 20 प्लस 20 जे होची 40 बीसी आ एडी को पिले ओल्हाई देले। तापर पिले इक्वल चिन्ह देई 82 को पिले 82 ओल्हाई देबा। तापर पिले इम्प्लाई दैट बीसी प्लस डी इज इक्वल टू 82 माइनस 40 तेणु पिले 82 रु 40 वियोग कले केते हला 42 मीटर। जेतु पिले समांतर बाहुद्वयर समष्टि मिल गला तेणु लिखिले ट्रापिजियमर क्षेत्रफल इज इक्वल टू 1/2 इंटू समांतर बाहुद्वयर समष्टि एडी प्लस बीसी इंटू उच्चता एई। तापर पिले 1/2 को 1/2 लिखिले एडी प्लस बीसी जेटी पाइछन्ते 42 तेणु 42 इंटू उच्चता ए होची 7। देख पिले 2 द्वारा जदि 42 काटिबा ते पिले केते हबो 21 एवं 21 जदि 7 पिले गुणी देबा पिले केते हबो 147। अतएव यही ट्रापिजियमर क्षेत्रफल पिले केते 147 वर्ग सेमी।